ऑलमोस्ट 2 वर्सां जायत आयली. ह्यो क्लासीस अश्योच रिकाम्यो आसात. ज्या पाकांचेर भुरगीं बसतालीं थंय आतां फक्त भुरगो बसला. भुरग्यांनो आमीच न्ही जाल्यार बोर्ड, फॅन, डेस्क सगळी तुमची वाट पळयता. आतां हळूहळू कोवीड कमी जावपाक लागला. भुरगीं शाळेंत येतलीं आनी ती कशी वागतलीं हाची एक झलक आमी टिचरीक तुमकां दाखयता. कोण बोललो आणि ही दोघी जण आयला पाहिजे तशी. हे कोण कोण गो तू? मीना. नाव तुझे मीना? हा तुझी जागा खंय बसपाची? खंय गो? चल बस वचून. मॉनिटर खूप खाली दिसता हांगा. सर ना बस मॉनिटर उलयताले हांव. शिकयला न्ही तुमकां? सर अजून प्रेमानंद शिरीष बी येवना. वयर बस नाव बरयलें. ओके हांव 5 मिनटां येयलो रावता. मागीर म्हाका सांग नांव दिता न्ही माझी. ओके बसना तर जाग्यार? टीचर पण म्हाका पळयता आशिल्लो. काय Open your English textbooks. इंग्लिश पिरियड म्हाका दिसले पी पिरियड म्हणून. ए मनीषा कितें गो इतले लॉकडावनान घरा कडेन मम्मीच्या मोबायलाचेर खेळिल्ले पुरो नवरा तुका. आतां परत पी पिरियड जाय तुका. ए मयुरी मातशें ओगी बसा मातशें ओगी बस. टिचर तुम्ही जाणा मयुरीन ऑनलायन क्लासी कश्यो अटेंड केल्या त्यो आनी ताका सगळ्या पेपरांनी ए ग्रेड मेळटाली. कशी ती आमी सगळीं जाणा. जर जाणा हे बिंदा मागीर ते रेशमा आनी मयुरी बीन सगळी ऑनलायन एग्जाम गुगल सर्च मारून करताली. सगळें खबर आसा. तुम्ही कोणे कोणे कशे कशे पेपर बरयल्या कशें आन्सर केला सगळें कोणे कोणे तुमकां हेल्प केला सगळें खबर आसा आमकां. बट स्टुडंट्स रिमेंबर नाव द स्कूल हॅज रिओपन एंड युअर ऑफलायन क्लासीस हॅव स्टार्टेड. सो आतां तुमी हांगा स्कुलान आयल्या. आतां जे कितें तुमच्या एग्जामी आसा ते तुमी हांगा बसून बरयतली. तुमी बरयतली. तुमकां भायल्यांच्यान तांणी कोणें आतां हाजे पयलीं हेल्प केल्या ते हांगा येवन तुमकां हेल्प करचें ना. कळ्ळें? ओके टीचर. Why there are two on a bench? Social distancing, very social distancing. हेणे न्ही इंटरवराक म्हजो सगळो टिफीन खालो. मम्मीन आमकां न्ही 4 सँडवीच दिल्ल्यो तेका आनी म्हाका म्हणून. हेणे सगळो खावन उडयलो आनी म्हाका कांयच दवरूं ना. कित्याक गो? टीचर ते न्ही टिफीन खावपाचो सांडून टीचर ते इंटरवलाक भायर गेल्ले खेळपाक टीचर. ते येना म्हणून हांवें खालो टीचर. आनी टिचर सगळ्याचो टिफिनूय खाता ते. हांव खाता गो? ना टीचर ना टीचर. हे मैंने कब खाया रे? ताजो टिफिन खावप ना.
तुझा टिफिन खा. ताका इंटरवलाक खंयूय वचून न्ही, तें येतकर खातलें. Sorry, कळ्ळें? teacher. हां. Come here. Sit here on this bench. Sit. Students, let us start today's class. Before that, you all are going to take your English notebook and keep it on your desk. Okay, teacher? Excuse me, teacher. Yes. तुमका मॅडमीन कशें आसलें? हय येता. Shreya, take your English textbooks and go and stand there and start reading. All of you are going to listen and repeat what she is reading. Okay, teacher. Monitor, write down the names of the students, those who are talking. Okay. I'll just go to madam and I'll come. Okay? Okay. बरेंच जालें जाणा फुडल्या म्हयन्यार एग्जाम कसं पता चला? आगो हांव स्टाफ रुमान गेले कंपोजिशन बुक्स दवरपाक तेन्ना टिचरी उलयता तुजें आयकली हांवें फुडल्या म्हयन्यार खंय जालें हय ए मी वाचू ग आतां ए मागीर वाच एग्जाम गो एग्जाम म्हणल्यार म्हाका भंय दिसता भंय दिसता खंय. हांव जाणा हेका कसलो भंय दिसता तो. आतां तेजी भयण मेळची ना ताका आन्सरां सांगपाक आनी पेपर बरोवन दिवपाक. ए पुरा तू कसली पळय ते सगळ्या खबर आसा हांगा. टीचर गुगल मीट घेता आसतना कितें करताले, कितें टिचरींक क्वेश्चन विचारू, टीचर नेटवर्क इश्यू, टीचर वॉइस ब्रेकिंग, हे अशें म्हणटाले आनी आतां म्हाका सांगता हे. आमचे स्कूल सुरू जालें तर बेजार कसो न्ही. आमी घरा कडेन आशिल्ले तेच बरें आशिल्लें. हांव 10 उठ्ठालो, जाय तेन्ना खावप, जाय तेन्ना खेळप. न्ही रे शिरीश? ही जाणा तुमी मम्मी कितें सांगताले खबर आसा, हांव व्हिडिओ पळयता म्हणून आनी हांव फेसबूक इंस्टाग्राम ट्विटर सगळें पळयतालें आनी म्हजो पप्पा नोट्स बरयतालो. नुकसान, तू तो दुबई में थी ना रे, इसीलिए तूने एग्जाम नहीं लिखा. जाने मैं तो घर में थी. वो टीचर मेरे को रोज फोन करती थी, आज पेपर दे लाके, कल पेपर दे लाके. मैंने बोला मैं दुबई में हूँ. ए विंदा मी कधी वाचू ग. ए थांब ग जरा. आमच्या मम्मीन पळय रिनाचो आनी म्हजो असो जीव खाला. सकाळच्यान सांजपर्यंत शीक 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 ही स्टेप लायताली. आनी चायनाक म्हणून गाडी घाला जाणा, कोरोना काडला म्हणून. तुम्ही जाणा हा कितली लग्न केली या कोरोना लॉकडाऊनात चेन्नई वचून आणि क्लास टीचरीक सांगितले आजी बरी ना म्हणून. कितें सांगलें? आजी बरी ना म्हणून. आणि आम्ही चेन्नई वचून मामाचे मावशीचे सगळ्याचे लग्न करून आयले. नवीन कपडे घालून बरे जेवून खाऊन खेळून खावप खेळ मज्जा केली. अरे तुम सब लोग क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है. हो तुम्ही सगळे काय बोलतात मला कळतच नाही. अगं न्यू ऍडमिशन, तू वाचिंग कर. टीचरने तुला सांगला मग रीडिंग कर म्हणून, तू रीडिंग कर. तुम्ही जाणा माझे पुढे कितले मोबाईल झाले ते. हा ऑनलाईन स्टडी म्हणून पळय मोबाईल ना पळय जाय तो यूज करप आता. Anybody wants sanitizer? Yes, imported one. From where it is? It is from China. Teacher, nobody was listening. I will see. Thank you, Shreya. You answer. Okay, Go, teacher. sir. Why you were talking? Sorry. Reshma, Yes, teacher. give me your English notebook. Teacher, book is incomplete. Why? Actually, that teacher WhatsApp पर complete करो. No WhatsApp now. Very We sorry. are working now offline, so your notebook should be completed and right here in the class. Yes, teacher. And you are going to complete all your notes, whatever is given on the board. You are supposed to write it. Nobody is going to help you out.
Sure. And why you are without uniform, proper No uniform? admission. शिवून घेता टीचर. Okay. What about you? टीचर खबर नासलो असलो युनिफॉर्म म्हणून वच घातलो. See that you get it newly stitched and come in with your proper uniform. Okay? Get your English notebook. हा टीचर किती म्हटले? Your English notebook. Voice breaking, voice breaking. Who said that? We are offline, right in the school. Where does the question of network and voice breaking arise? टीचर डू यू नो वन थिंग? ऑनलाईन क्लासीक खूप मज्जा येताली. तुमचे व्हिडिओ इतले सुंदर असताले म्हणून सांगू हांव ते व्हिडिओ परत परत पळयताले आणि व्हिडिओ चालू दवरून सगळ्याक फिरून येताले. कोणाक कळत नासलें. टीचर तुम्ही जाणा हांव आनी रिनानी व्हिडिओ पळयतना चिप्स आणि पॉपकॉर्न खाताली. See all these habits which you are having sitting back at home, eating, watching videos and all. Now everything has to be stopped. Here in the school, you cannot eat any time. Only during interval, you are supposed to have your tiffin. Okay, teacher. Now we'll start with the टीचर टीचर yes, आज शिरीषाचा बर्थडे टीचर विश करूया yes. सॉन्ग म्हणूया टीचर Validation.